Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa.
Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana,
Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan VCD ini, agar Anda dapat segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. At Herbalife, your success is our business. That's why we've developed a training program that can teach you everything you need to know to grow a successful business. The training is amazing. We teach people exactly what to do step by step. Your road to success starts with the Herbalife International Business Pack, a simple step-by-step business guide to get you started on the right track. Herbalife has the full menu and provides it so conveniently. That's what we do all day long, is equip people to do their businesses every day. You get everything you need. You get a license to do business. But that is only the beginning. At Herbalife, we have an extensive array of training options. Live training at our legendary Success Training seminars, internet-based training, and our world-famous Herbalife Broadcast Network, bringing constantly updated training, news, and events right to your television. A person can sit right from their home and get completely educated on what to do. And with a state-of-the-art communication system, email, internet, touch phone, faxes, conference calls, plus the support of corporate staff via telephone, you are never far away from a helping hand. Everything has been figured out. You don't have to start figuring things out. If you have questions, there's somebody you can call all the time. And your #1 training resource, your sponsor, and their team of successful distributors. Herbalife, providing you with training that truly makes a difference. Ready to get started? There are 5 easy steps to get your business started fast. First, contact the person who gave you this program. Next, purchase an International Business Pack. This professional kit contains all the information and forms you need to get started. Then, start using the products. Find out for yourself just how incredible Herbalife products really are. Get on the product, fall in love with what you do, find a result. The products really go to work on you. I love these products. They're awesome, and they definitely make me feel great. Then, put a plan together with your sponsor and decide how much time you can commit to the business. I would just work full-time Herbalife. I go into full-time mode. And when I went back to school, I would just do part-time. It's totally going to revolve around your personality and the income and the way you want to develop the business. And finally, take advantage of the Herbalife support system. Get to a local training seminar and see the big picture. Your sponsor can get you all the information you need.
What you have at Herbalife today is a marketplace, the wellness industry, that's growing by leaps and bounds. People are coming to the realization that the weight that they carry on their bodies is too much, that it's creating health problems for them that are beyond the health industry to fix, that they've got to fix themselves, that they've got to get their weight down, they've got to get their inner nutrition up, and they've got to build stronger bodies. So the ingredients that Herbalife has is we have this wonderful product line. The other side of the equation is that you look at a worldwide economy, and major corporations just cannot hire as many people as they once could. They don't have the opportunity to employ people, the benefits that they have to pay, the long-term pension programs that are there are adding cost to their products, and this huge movement in order to get margins up in these huge corporations are causing employees to get left out in the cold. So what we have is we have an industry, the health and wellness industry, that merges with an opportunity in the economy where people are no longer being able to find the jobs that they once could find the wealth that they once could find in these jobs. The wealth creation, it only takes a genius to look at the stock market and see that it hasn't moved for the last 3 years. So the wealth creation just isn't there in major corporations. It's not there in the places that it used to be, and it's not going to change in the future. So the ingredients at Herbalife, a great product in the health and wellness industry, and a great opportunity that allows an individual to come in here and either supplement their income, make more money, whether it's for Christmas presents or it's to take your wife out to dinner or your husband a new gift or something that will build in the family's educational environment, pay for school for the kids, or a career opportunity. If you want to work hard and you want to go after this business, and we are sitting in a sweet spot in the industry, you've got a chance to do it with Herbalife. The opportunity here is to take Herbalife and make it a worldwide brand, to build a better health for people around the world, and to build a wealth opportunity for individuals who come and join us. When I was first recruited to Herbalife, and the discussions that I had with these guys was all about business and about the marketing opportunity and about the building, a huge opportunity for people out there, and those are all great. There's another side to the equation. You do things in your life that are personal to you. And one of the passions I have is I'm up very early in the morning, I'm out on my bike, and I'm riding Pacific Coast Highway on a daily basis, and I'm running down 20, 30 miles. I'll run 3 or 4 miles every other day. I'll swim a couple miles every other day. So I have this passion for a sport called triathlon. Got into it about 15 years ago. Became very serious about it, and one of the things that I learned that at my age and in life I needed to make sure that my nutrition was top notch, because these are endurance athletic sports. You start to run out of juice, they call it bonking in my business or in the triathlon world, and you don't want to bonk. And that's the last thing. You don't want to run out of gas on a bike, you don't want to run out of gas while you're running. You want to get to the finish line, you want to be competitive. We're all competitive out there. And this company, what I found is that I have an opportunity in here not only to use the great products that we have, but to help develop some products into the future. So I'm bringing in a whole team of people that I work in the athletic world with to help look at some of our products, to help develop some better products for us and some more opportunities. And so when you get an opportunity like that and you say, something, I can mix a personal passion with a business passion, and then you can also look at the other products we have, the nutrition products and the weight management products, and you can go down the road to say, I can build a better world because I can build a healthier world. You start to mix all that in, and the business side is very important that we make that successful, but what really starts to get interesting to you is personal passion. And there's a great thing out there that says if you find a job you love, you never work a day in your life. And I think David Heber says that. And this is starting to become that, where I have now found a place to mix my personal passion with a business passion in here. So I'm very excited about that. And that was one of the reasons, one of the very strong reasons that I found a new home at Herbalife.